يعني كل معلومة في l'énoncé elle doit servir à quelque chose d'accord le fait إنه حطها لك معناتها يقصد إنها باش توصلك إنك تخرج حاجة شفتوا لهنا la première question déterminer l'apport net de Mourad c'est ce qu'on a fait hein c'était la première étape on a déterminé l'apport net de Mourad et en déduire le fait إنه قال لك en déduire معناتها ماكش باش تقعد تلوج يعني ça sera une conséquente et comme vous avez vu ici إنه à partir من الفالور نتاع l'apport net conclusion خرجنا الكابيتال social يعني c'est une déduction حاجة directe ainsi on a répondu à la première question ça va jusque là oui فهمنا في حكاية l'apport net علاش نخدموا ديما بالapport net parce que pour ceux qui n'étaient pas présents l'autre fois comme une formule je crois les formules تقول لي le capital est toujours égal à la somme des apports. Comment? Ce sont des apports nets. Donc, à chaque fois qu'il y a une pluralité d'associés, je te l'ai مع l'apport net نتاعو. ساعات يعطيك كيما في الكاي هذا يعطيك l'apport d'un associé facile à déterminer ومنه هو tu vas déduire la valeur du capital social. Donc قد ما عندك des associés قد ما باش تلوج على la valeur des apports nets de chaque associé tel que la somme des apports elle correspond au capital social. Ceci étant donc par rapport à la première question. Maintenant on passe la deuxième question اللي هي déterminer la part sociale de la société solidaire dans le capital de la nouvelle société. Donc, شنو هي الديدكسيون اللي باش تكون عندنا لهنا؟ إذا كان مراد خذا لو ان تيير دو كابيتال هاك ولا معناتها قداش قعدت فيه الكابيتال انا عندي زوج شركاء برك لهنا عندي مراد وعندي لا سوسيتي سوليدير معناتها لا سوسيتي سوليدير الباقي نتاعها il faut bien insister انها c'est la part sociale et non pas l'apport hein. C'est pas la même chose part et apport c'est pas la même chose là on vous demande de calculer la part de la société solidaire elle est égale à 2 tiers du capital soit donc 300 000 dinars ok donc كيفاش هي الديدكسيون صارت هذا عنده le 1 tiers le complément على على 1 tiers هيك c'est les 2 tiers إذا كان باي مراد le 1 tiers معناتها السوسيتي الأخرى عطاوها بايها في الكابيتال de la nouvelle société Free Air ça sera égal à 300 000 dinars donc ok كيف لهنا مازلنا في الفاز de la déduction ما دخلناش يعني في l'apport net شفتوها la troisième question هوني calculer l'apport net généralement هذه la distinction hein, la distinction بين par la distinction هذه entre part et apport net تعرفوا مع شكون تصير مع السوسيتي اكزيستونت هيك دونك باش يعطيوها بايها في الكابيتال généralement hein, à votre niveau en fait la part ديما اكبر من l'apport net donc في les exercices à votre niveau خاطر فما des cas في niveau اخرين يجي العكس mais à votre cas à votre niveau pardon يدي ما يعطيوكم باش تحسب البار في الكابيتال ويطلب منك باش تحسب له لابور نت نتاع شكون نتاع السوسيتي كيما الكا نتاعنا نتاع الجماعه الاخرى نتاع السوسيتي اكزيستونت اللي هي لا سوسيتي سوليدير دونك un instant s'il vous plaît euh, donc السوسيتي اكزيستونت هيك باش تحسبوا لها حاجتين حاجه البار نتاعها في الكابيتال وحاجه اللي هي لابور نت نتاعها احنا حسبنا لابار كيفاش on a déduit la part donc on a déduit la part à partir à partir donc la déduction هذه عندنا l'apport net de Mourad 1 tiers donc la part de la société solidaire باش يكون 2 tiers on a défini la part maintenant on parle de l'apport net et pour cette raison je vais passer هيا البيلان de la société solidaire اللي خدمنا به الجمعة الأخرى si on va calculer
l'apport net de la société solidaire tel qu'on l'a défini l'autre fois. احنا قلنا شنو هو l'apport net? C'est la différence entre les éléments actifs apportés moins les éléments de dette apportés, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, cette formule? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, cette formule? S'il vous plaît, interagissez. Est-ce que cette formule vous rappelle quelque chose? Donc, j'ai mis actif, actif réel, moins les dettes. C'est la formule de quoi, s'il vous plaît? Bravo, Malouin, c'est la formule de la situation nette comptable. C'est exactement ce que je veux que vous retenez en fait. كي يبدا ما عنديش des ajustements. في أول السيانس ايش قلت لكم أنا؟ قلت لكم في أول السيانس قلت لكم راهو la situation nette comptable elle est égale à l'actif réel moins l'ensemble des dettes. وقلت لكم احنا باش نشوفوا deux cas de figure. باش نشوفوا الكا وين السوسيتي قبلت les apports الكل اللي جابتهم السوسيتي existante les associés قبلوا les apports de la société existante à leur valeur وفما الكا الآخر اللي يعملوا des ajustements. Voici la remarque que je vous donne. إذا كان ما عندناش ajustement معناتها ajustement ما بدوش les valeurs نتاع les biens apportés par la société existante إذا كان ما صارش ajustement l'apport net sera égal à quoi? À la SNC. Surtout Alphaza qui fait chaud. Il y a les SNC, par définition, c'est quoi la SNC? Si on se rappelle un peu le cours de la semaine dernière, la SNC, c'est la valeur de l'entreprise. القيمة متاع الشركة اللي انت جبتها هي une société existante عندها قداش من عام تخدم دونك الاس ان سي تعطيني فكرة على الفالور نتاعها إذا كان في انونسي كيما الكا نتاعنا لهنا حد لهنا قال لك ما قال لك حتى شيء ما قالكش فما اجوستمون ما قالكش انهم مراد بدل لي فالور دي بيان apportés par la société solidaire كي باش نحسب لابور نت qu'est-ce que je vais considérer je vais considérer la SNC c'est ça l'astuce en fait. OK donc le cas simple اللي ما فيهش des ajustements j'insiste s'il vous plaît j'insiste لهنا انه ما عنديش des ajustements pas d'ajustement ceci implique كي باش نحسب l'apport net je vais considérer la SNC. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc كان باش نرجع للكا نتاعي نتاع société solidaire comment je calcule la SNC باش ناخذ total actif réel 294 000 باش نحي منهم les frais préliminaires 1300 هذوما l'actif réel باش نحي منهم total passif اللي هو 86 800. OK? Donc, pour notre cas, pour notre cas, par exemple, il me fiche des ajustements. باش ناخذ donc la somme des actifs, la somme des actifs, attends, la somme des actifs, نحي منهم les frais préliminaires pour avoir les actifs réels, باش نحي منهم le total passif pour trouver la SNC. Est-ce que nous sommes مدام d'accord? Oui? آه الفري بلي بريليمينير دوما هما الاكتيف كتيف كيفاش؟ Oui? الفري بلي Comment? الفري Hey. نفسهم الاكتيف كتيف Oui, tout à fait, Marouane. Huma l'actif fictif. Tout à fait, vous avez raison. Ben, OK? Les frais واو préliminaires, ya Marouane, huma l'actif fictif. D'accord? اي واضح. OK? Donc, هذه la situation nette comptable de la société solidaire. Ça revient à 206 700. Arrivons là, je n'ai l'énoncé متاعي. حسبنا البار, حسبنا l'apport net. Donc, c'était la question numéro 3. On vous demande d'en déduire, surtout la déduction, d'en déduire la valeur de l'élément incorporel apporté par la société solidaire. Je reviens un peu
sur la part sociale de la société solidaire. On a, elle est égale à 300 000 dinars. OK? Ça, c'est la première valeur. La deuxième valeur, on vient de calculer l'apport net, 206 700. Voici comment vous allez procéder. تبعوني يهديك. انت جبتي une entreprise, la valeur متاحة, si je ne me trompe pas, 206 700, c'est ça? C'est la SNC, hein? On vient de calculer maintenant. Jebti une entreprise, soit 206 700 dinars. Ça c'est l'apport net. OK? En contrepartie de ton apport, je t'ai donné une part dans le capital de la société جديدة égale à 300 000 dinars. D'accord؟ ايش معناتها هذا؟ معناتها انت جبت لي حاجه تسوى 206 ملايين واعطيتك حاجه تسوى 300 مليون. Dima, ça implique que les autres associés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont valorisé le fonds commercial que vous avez apporté. Je m'appelle le fonds commercial. معناتها انت عندك قداش من عام تخدم. اوكي. وانتر temps ولات عندك كليونات de la clientèle ولات عندك ta réputation ولا عندك ce qu'on appelle l'achalandage, l'emplacement تاعك البلاصه نتاعك ديك معروفه يجيوها الكليونات هذا الكل c'est un élément incorporel. زادوهولك les associés, ils ont pris en considération les éléments هذم الكل que je viens de citer maintenant وزادوهم لك وعطاوك باي في الكابيتال, une part في الكابيتال qui est supérieure à la valeur de l'entreprise, à l'apport net اللي انت عملته. ديما الديمارش هذه تتعاود لكم. دونك باش تلوجوا على الكابيتال نتاع نوفيل سوسيتي والا يعطيك لا بار دو لان دي اسوسيي que tu vas déduire منها la valeur نتاع الكابيتال نتاع نوفيل سوسيتي. ومن بعد من هيك tu vas déduire l'apport, pardon, la part نتاع السوسيتي في الكابيتال نتاع نوفيل سوسيتي كما حملنا حد لهنا. من بعد on vous demande de calculer l'apport net. وقلنا إذا كان ما عندناش ajustement راهي c'est égal à la SNC. OK? Donc, خلطت لهوني اش عندي apport وعندي part telle que la différence entre les deux correspond à la valeur du fonds commercial que vous avez apporté. Donc, هذه الديفيرنس هذه باش تتحط في البيلان نتاع النوفيل سوسيتي. الديفيرنس هذه ما كانتش موجودة في البيلان القديم. Pour comme déduction, on va conclure que le fonds commercial, hein, mouche de commerce, hein. J'ai expliqué l'autre fois, je ne vais pas le binet, hein. Je vais reproduire, c'est pas grave. C'est égal donc 300 000 moins les 206 700, soit 93 300 dinars. Le fonds commercial هذا باش يتحط في البيلان نتاع السوسيتي فري اير. Donc, parmi les éléments, je tiens le fonds commercial qui vient d'être valorisé par les associés. حسبولك une plus-value على الفالور نتاع l'entreprise نتاعك هذه زادوك une plus-value على شنو خاطرك انت تخدم والكليونات باش يتبعوك والسلعه نتاعك معروفه والريبيوتاسيون نتاعك تتبع فيك ويل سو بو البلاصه اللي تبيع فيها زاده مشهوره مثلا كيما عثنيه كيما في الكورنيش باغ اكزومبل vous voyez. Donc هيك الكل خلى انه فما une différence entre البيع capital et la valeur de l'entreprise que vous avez apportée. La différence, c'est le fonds commercial apporté. Donc, à chaque fois qu'on vous demande de calculer, voilà, d'en déduire la valeur, c'était ça en fait, la valeur de l'élément incorporel apporté, ça revient à faire quoi? À faire la différence entre la part et l'apport net. Est-ce que ça va jusque-là, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? أنا بديت لكم بالكاس سامبل اللي ما فيهش ajustement. عاود لي. D'accord, يا فاطمة. Je reprends. Un instant. Ben, احنا البارتي نتاع الكور هذا هي l'achat d'une entreprise existante. OK? Donc,
بالنسبة للإكزامبل بتاعنا عندنا لا سوسيتي سوليد ار اللي خدمنا بيها الجمعة الأخرى جابت les éléments de son patrimoine وكيف نقول جابت les éléments de son patrimoine معناتها جابت les éléments actifs réels ومعاهم les dettes نتاعهم. OK, tel que donc la différence هذه تكون زادة les capitaux propres ajustés اللي هي بيدها donc la SNC. هذه هي la valeur de l'entreprise نتاعك. OK, وهذه هي باش تكون لابور نت نتاعك. وقتاش باش تكون هذه هي بيدها لابور نت نتاعك؟ يعني انت دخلت شريك مع عباد جدد، كيفاش باش يقيموا لك لابور نت نتاعك؟ باش ياخذوا لك لا سيتوياسيون نت كونتابل ا كونديسيون. شنو هي الكونديسيون؟ شكون يقول لها شنو هي الكونديسيون سيل فو بلي؟ ا كونديسيون كو il n'y a pas d'ajustement. Je معناتها il n'y a pas d'ajustement معناتها ils ont considéré les éléments apportés خذاوهم بالفالور نتاعهم. انت جبت هاي سنه نرجع للسوسيتي سوليدير، انت جبت هنا كونستركسيون تسوى 200 مليون، ما قالولكش تسوى 150 وما قالولكش تسوى 250. ils l'ont pris tel qu'elle est. خذاو لي فالور الكل نتاع البيلان هيكم، خذاوهم tel qu'elles sont. اوكي بيان سور ابار لاكتيف فيكتيف اللي ذاك اوتر اكتيف نون كورون اللي هو دي نون فالور. اسكو نو سوم داكور؟ وقتها لابور نت نتاعك هو الاس ان سي. بخلاف لابور نت عندنا الباي نتاعك في الكابيتال، البار نتاعك انت سوسيتي اكزيستانت باش يعطيوك حاجه ديما à votre niveau. J'ai bien dit à votre niveau parce que فما d'autres cas باش تكون supérieur للابور نت. مثلا انت جبت لي حاجه تسوى، الشركه نتاعك تسوى 200 مليون، اما انا عطيتك باي في الكابيتال 250. اكزامبل انت جبت لي شركه تسوى 150 150 دينار وعطيتك بار في الكابيتال 200 دينار. سولون فو لاباس عليا نجيب لي حاجه تسوى 150 نعطيك بايك في الكابيتال اكثر منها؟ علاش باسكو تو سامبلومون on a valorisé ce qu'on appelle l'élément incorporel. شكون l'élément incorporel اللي يجي مع سوسيتي كانت تخدم؟ l'élément incorporel هذا هو لو فون كوميرسيال.